ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? ಸಾರಿ, ಭಾಳ ದಿವಸ ಆಯ್ತು ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ. ಒಂದು 3 ಡೇಸು ಸ್ವಲ್ಪ ಹೊರಗಡೆ ಇದ್ದೆ, ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ. ನಿನ್ನೆ ದ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿ ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಶಂಕರ್ ಎಸ್ ತಮನ್ ಕಾಂಬೋದಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿರೋ ಮೋಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೆಡ್ ಮೂವಿ ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರಿಂದ ಟ್ರೈಲರ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗಿದೆ. ಭಾಳ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಮೊನ್ನೆ ತಾನೇ ದೊಡ್ಡ ಕಟೌಟು ಇದು ಮಾಡಿದರು, ರೆಕಾರ್ಡ್ ಬ್ರೇಕ್. ಅದು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಎಲ್ಲಿ ಇದು ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿದರು ಕಟೌಟು. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಲುಕ್ಕಿಂಗ್ ವೆರಿ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸಾಲಿಡ್. ಸೊ ನೋಡೋಣ, ಟ್ರೈಲರ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಸರ್ ಸೂಪರ್ ಇತ್ತು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ಸಾಂಗು, ಹರಿಯಾಣ ಸಾಂಗು, ಡೋಪ್ ಸಾಂಗು, ಏರ್ ಸ್ಟೆಪ್ಸು, ಮೆಲೋಡಿ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು, ಹಬ್ಬ ಸೂಪರ್ ಇದೆ ಅಪ್ಪ ಮೂವಿ. ಈ ಶಂಕರ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಬೇಜಾನೇನು. ಟ್ರೈಲರ್ ಟೀಸರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದ್ರೆ ಏನು ಫಿಲಿಮಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟೇಷನ್ ಸಿಕ್ಕಾಬಿಟ್ಟೆ ರೈಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ, ಹೀಪ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಈ ಟ್ರೈಲರ್ ಬರೀ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಫುಲ್ ಕ್ಯೂರಿಯಾಸಿಟಿ ಇದೆ. ಟೈಮ್ ವೇಸ್ಟ್ ಮಾಡೋದು ಬೇಡ, ನೋಡೋಣ. ಟ್ರೈಲರ್ ನೋಡಿ ಆಮೇಲೆ ಟ್ರೈಲರ್ನ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಾಗಿದ್ಮೇಲೆ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಣ ಟೀಸರ್ನ, ಟ್ರೈಲರ್ನ. ಓಕೆ, ಸ್ಟಾರ್ಟ್. ಬಾ కడుపు నిండా 100 ముద్దలు తినే ఏనుగు గవర్నమెంట్ ఆఫీసరా రామ్? ఒక్క ముద్ద వదిలిపెడితే పెద్దగా దానికి వచ్చే నష్టమేం లేదు. సూపర్. కానీ అది లక్ష జీవాలకి ఆహారం. కరప్షన్ ఓరియంటెడ్. నేను మీ దగ్గర అడిగేది కూడా ఆ ఒక్క ముద్ద మాత్రమే. కలెక్టర్ ఓ ముద్ద అన్నం అడుగుతున్నాడు. సో ఓల్డ్ శంకర్ ఇస్ బ్యాక్. రామ్ సూపర్ డ్యూయల్ రోలా. మా పార్టీ సేవ చేయడానికే కానీ సంపాదించడానికి కాదు. నేను సైడ్ సత్యం, మనిషి స్ట్రైట్ ఫార్వర్డ్ సార్, బాడీ మాత్రమే సైడ్ వెళ్తుంది. ఎవరైనా మీ భార్యని కొన్ని సెకండ్స్ గుచ్చి గుచ్చి చూస్తా ఉంటే ఇలాగే వదిలేస్తారు సార్? తను ఎవరు ఒక్క సెకండ్ నుంచి చూడలేరయ్యా. అవును సార్. నీకు నాకు సెట్ అవ్వదు. ఒక మంచి జరగాలంటే ఏళ్ల తరబడి ఎదురు అంతేలేదా? చూడకూడదు. ఒప్పుకో. బాబా సూపర్. బొబ్బిలి మోపిదేవి అనే నేను సూపర్. ఆంధ్రప్రదేశ్ ముఖ్యమంత్రిగా దైవ సాక్షిగా ప్రమాణం చేస్తున్నాను. ఓ సూర్య ఎమ్మెల్యే. The war between Ram and Surya. ಟಿಕಲ್ ಶಂಕರ್ ಮೂವಿ ಯಾರು ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಇದೆ. Have a blast. నువ్వు 5 సంవత్సరాలు మాత్రమే మినిస్టర్. నేను చనిపోయే వరకు IAS. సూపర్. అర్థమైందిరా? అయ్యిందా? రాసివరా రానా రాకి రాస్ సార్కి సార్. సూపర్. ఏం చేశాడు వాడు? ఐఎమ్ అన్ప్రెడిక్టబుల్. సూపర్ సూపర్. ಓಲ್ಡ್ ಶಂಕರ್ ಇಸ್ ಬ್ಯಾಕ್. ಸೇಮ್ ಹಳೇ ಮುಂಚೆ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದಲ್ಲ, ಜೆಂಟಲ್ಮ್ಯಾನ್ ಆಗಲಿ, ಅಪರಿಚಿತಡು, ಶಿವಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಆ ರೇಂಜಲ್ಲೇ ಇದೆ ಮೂವಿ. ಸೂಪರ್. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಆ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಆ ಮೇಕಿಂಗು, ಯಪ್ಪ ನಿಜವಲ್ಲೂ ಇದು ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಎಷ್ಟು ಫಿಲ್ಮ್ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ ಅದೆಲ್ಲ ಬಿಟ್ಟರೆ ಇದು ಸಪ್ರೇಟ್ ಜೋನರ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೂಪರ್. ರಾಮ್ ಚರಣ್ ಲುಕ್ಕು, ಎಲ್ಲರೂ ಕಾಮಿಡಿ ಆ್ಯಕ್ಟರ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ. ಬ್ರಹ್ಮಾನಂದಮ್ ಅವರಿದ್ದಾರೆ, ಸುನೀಲ್, ವೇಣು, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಏನು ಹೇಳ್ಬೇಕು ಗೊತ್ತಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಇಷ್ಟು ಡಾಕು ಮಹಾರಾಜು, ಗೇಮ್ ಚೇಂಜರು, ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ವಸ್ತು ನಮ್ಮ ಹಬ್ಬ, ಸಂಕ್ರಾಂತಿಗೆ ಸರಿ ತೆಲುಗು ಫಿಲಿಮ್ ಹಬ್ಬ. ಈ ಜನವರಿ ಫುಲ್ ಎಲ್ಲ ಹಬ್ಬ ಮಾಡ್ಕೊತಾರೆ. ಸೂಪರಾಗಿತ್ತು ಟ್ರೈಲರು. ಎಸ್ಪೆಷಲಿ ತಮನ್ ಬ್ಯಾಕ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಮ್ಯೂಸಿಕ್ಕು. ಇನ್ನು ಟ್ರೈಲರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿದೆ, ಇನ್ನು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು. ಟ್ರೈಲರಲ್ಲೇ ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ತೋರಿಸ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇನ್ನು ಮೂವಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಿರ್ಬೋದು.
ನೋಡೋಣ. ನನಗೆ ಅನ್ಸಂಗೆ 3 ಫಿಲ್ಮ್ ರಿಲೀಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಬಿಗ್ ಬಜೆಟ್ ಫಿಲಿಮು, ಸಿಕ್ಕಾಬಟ್ಟೆ ಕಾಂಪಿಟೇಷನ್ ಇದೆ. ಜನ ಯಾತು ಅಂತಾರೆ ಅದೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ಟ್ರೈಲರ್ ಮಾತ್ರ ಸೂಪರ್. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಿಮ್ಗೆ ಹೆಂಗೆ ಅನ್ನಿಸ್ತು ಈ ಟ್ರೈಲರು? ನೋಡಿದರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತೊಂದಿಷ್ಟು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಜೊತೆಗೆ ಸಿಗ್ತೀನಿ. ಅಲ್ಲಿವರೆಗೂ ಟೇಕ್ ಕೇರ್, ಬಾಯ್.